बहुमुखी नदी योजना एवं समन्वित जल संबल परिचालना। जल संबलर संरक्षण जरूरी, मात्र आमे एहा करिबा केमिति? प्रत्नतात्विक एवं ऐतिहासिक रेकर्डरू जनापड़े जे प्राचीन कालरू मनुष्य जलसेचन पाई नदी सज्जारे सुदृढ़ पत्थर बंध, तटबंध, जलाशय किंबा हृद ओ केनाल आदि निर्माण करि आसुछि। आजि मध्य अनेक छोट बड़ नदी उपरे बंध निर्माण करी एही परंपरा बजाय रहिछि। नदीबंध कौन ओ एहा किपरि जल संरक्षण ओ परिचालन रे सहाय्य करिथाए आस जानिबा। नदीबंध गुड़िक पारंपरिक भावे नदी सज्जारे बंध बांधी जल प्रवाह को रोका जाई परवर्ती समय रे एही संचित जल को चाष जमी रे जलसेचन पाई व्यवहार करा जाइथाए। मात्र आजिकाली केवल जलसेचन पाई नदीबंध निर्माण करा न जाई एथिरु जल विद्युत उत्पादन, घरोई ओ औद्योगिक क्षेत्र रे व्यवहार, बन्या नियंत्रण, नौका विहार, मनोरंजन, पर्यटन, अंतस्थलीय जल परिवहन एवं मत्स्य प्रजनन इत्यादि पाई व्यवहृत हेउछि। तेणु आजिकाली अधिकांश नदीबंध योजना गुड़िकु बहुमुखी नदीबंध योजना बोली कुहा जाउछि। कारण एहा द्वारा आबद्ध जलराशि को विभिन्न कार्य रे लगा जाई पारुछि। उदाहरण स्वरूप सतलेज निर्मित भाक्रा नंगल योजना जल विद्युत उत्पादन एवं जलसेचन पाई व्यवहृत हेउछि। सेहिभଳି महानदी अववाहिकारे निर्मित हीराकुद नदीबंध योजना रे जल संरक्षण सह बन्या नियंत्रण सम्मिलित करा जाइछि। स्वाधीन भारत रे बहुमुखी नदी योजना गुड़िक जल संबलर समन्वित विकास एवं सुपरिचालना को दृष्टि रे रखी निर्माण करा जाइथिला। बहुमुखी नदीबंध योजना एवं बृहत नदीबंध गुड़िक विरोध रे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहेरी डैम आंदोलन आदि अनेक सामाजिक आंदोलनर सूत्रपात होईछि। अनेक अंचल रे जलसेचन सुविधा हेबारु चाषी माने पारंपरिक फसल छाड़ी अधिक अमलक्षम ओ अधिक जल आवश्यक करुवा फसल चाष आड़क आकृष्ट होइछन्ति। मूर्तिकारे लवणर मात्रा वृद्धि पाइछि, जहा फलरे परिवेश उपरे कुप्रभाव पड़ुअछि। गुजरात राज्य रे सहरांचल को जल जोगाण रे अग्राधिकार देबारु साबरमती नदी अववाहिका अंचल रे चाषी माने विक्षोभ प्रदर्शन करथिले एवं मरुड़ी समय रे बहुमुखी नदीबंध निर्माणर व्यय भार बहन
ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ସହଭାଗିତା ନେଇ ଜଳ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପଟୁ ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ସାଜୁଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ। ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହା ପ୍ରତି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପାରିବେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟତୀତ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଅମଳ ଭଳି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ, ସମୟ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବୃଷ୍ଟିଜଳ, ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ବାଉଁଶ ନଳା ଦ୍ୱାରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାହାଡ଼ିଆ ଉପରିସ୍ଥ ଝରଣାରୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜାଗାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବାଉଁଶ ନଳାରେ ନିର୍ମିତ ନାଳି ଦ୍ୱାରା ଜଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ବାଉଁଶ ନଳା ବିଛାଯାଇ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଏ। ଜଳସ୍ରୋତର ଗତି ଓ ଦିଗ ବାଉଁଶ ନଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ାଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପାଇପଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବାର ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଝରଣା ଜଳକୁ ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20 ଲିଟର ପାଣି ବାଉଁଶ ନଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ମିଟର ଦୂର ଗତି କଲା ପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 20ରୁ 80 ବୁନ୍ଦା ହିସାବରେ ପଡ଼େ।